It's a blessing to be with you this morning. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. I'm going to change my channels to the spiritual language. Voy a cambiar mis canales al lenguaje espiritual. Do you know that you have to be safe when you learn Spanish? ¿Sabes que cuando aprendes el español eres salvo? So you have a problem if you're not speaking Spanish. Si no hablas español tienes un problema. Okay. Are you ready to receive the word of the Lord? ¿Listos para recibir la palabra del Señor? Estas últimas 2 semanas hemos estado hablando These last 2 weeks we've been speaking about acerca de la importancia the importance of de tener una fe genuina, having a genuine faith. porque podemos pasar la vida Because we can go throughout our life con una fe with a faith que creíamos que era genuina, that we thought was genuine, pero al final de nuestros días but at the end of our days no tuvimos los we resultados did not have the results que la fe genuina nos puede dar. that the genuine faith can give to us. Amén. Amen? Por eso es importante checar That's why it's important to check cómo está nuestra fe, how is our faith. porque lo que el Señor quiere Because what the Lord wants es que podamos nosotros is for us to be able to poder conquistar conquer grandes cosas great things para su reino. for His kingdom. Amén. Amen? Nosotros tenemos un potencial We have a potential que tenemos que desarrollar, that we need to develop. y la fe And faith es un is a potencial potential que tenemos que aprender that we need to learn a desarrollarlo, to develop it. porque no podemos pasar nuestras vidas Because we cannot go throughout our en el life mismo nivel de la fe. in the same level of faith. Si tu fe no está creciendo, If your faith is not growing, no es porque Dios no quiere que crezca. it's not because God does not want it to grow. La Biblia nos dice en The Romanos Bible tells us in Romans que Dios te ha dado una medida de fe. that God has given you a measure of faith. Dilo conmigo, Say it with me. yo tengo una medida de I fe, have a measure of faith. pero esa medida de But fe that measure of faith puede crecer can grow a través del uso. through the use. Esa medida That measure va a crecer will grow a través del uso, through the use of it. pero si no la estamos usando, But if we're not using, no va a crecer. then it will not grow. Por eso es importante que nuestra fe crezca. That's why it's important that our faith grows. Y personalmente, And personally, para mí esto es un reto. for me, this is a challenge. Como creo que para cada uno de As I nosotros believe that for each one of us, tiene que ser un reto it has to be a challenge crecer en nuestra fe. to grow in our faith. Amén. Amen? Todos nosotros vamos a pasar por All of circunstancias us will go through circumstances las cuales muchas veces pueden ser un obstáculo which can sometimes be an o obstacle, puede ser un escalón para otro nivel. or it could be a next step for another level. Otra vez, Again, tu problema your problem puede ser un obstáculo, can be an obstacle, tus your circunstancias pueden circumstances ser un obstáculo, can be an obstacle, o or puede ser algo que Dios va a usar it can be something that God will use para llevarnos a otro nivel de fe. to take us to another level of faith. Amén. Amen? ¿Cuántos queremos no quedarnos en el obstáculo? How many of us do not want to stay or remain in the obstacle? ¿Cuántos queremos avanzar How many of us want to advance a lo que Dios tiene? to what God has? Amén. Amen? Bien, vamos a la palabra. Let's go to the Word, Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11. and let's open our Bibles to Mark chapter 11, Y vamos a enfocar nuestra atención and we will focus our attention en el versículo on verse 22. 22. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Unas traducciones dicen Some translations say, tener la fe de Dios. have the faith of God. Dos cosas. Two things. Yo puedo tener fe en I can have faith in o tener la fe de. or have the faith of. Amén. Amen? Tener la fe en Dios Having faith in God es bueno, is good, pero tener la fe de Dios but having the faith of God es mejor todavía. is even better.
Amén. Amen. Dice el versículo 23. Verse 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Sino creyere que será hecho lo que dice, But believes that those things that he says will be done, lo que dice, what he says, lo que diga, what he says le será hecho. shall be done. Dilo conmigo. Say it with me. Lo que yo digo What I say será hecho. shall be done. No, you're not convinced. No están convencidos. No vas a convencer a nadie. You're not going to convince anyone. You don't sound convinced. No suenan convencidos. Lo que yo diga What I say va a ser hecho. shall be done. Si tuviéramos ese nivel de fe, If we had that level of faith, oh mi Dios, oh my God, ¿dónde estaríamos ahora? where would we be right now? Pero muchos de But nosotros many of us, decimos algo, we say something, pero no lo creemos. but we don't believe it. Right, right. We don't. Entonces somos robados. So then we're robbed. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que aprender Because we need to learn que Dios quiere confirmar God wants to confirm tres cosas en tu vida. three things in your life. Otra vez, Again, Dios quiere God confirmar wants to confirm tres cosas en nuestras three vidas. things in our lives. Yo no sé si usted ha hecho alguna transacción I don't know if you've ever done a transaction, electrónica, an electronic pero usted tiene que transaction, recibir la confirmación but you need to receive confirmation de que fue hecho. that it was done. Hola. Entonces tu fe So then your faith necesita confirmación. needs confirmation. Wow. ¿Dónde está eso, pastor? Where is that, Pastor? Te voy a llevar a la palabra. I'll take you to the Word. Porque tú necesitas creer Because you need to believe que lo que Dios quiere hacer en tu vida, that what God wants to do in Dios your te quiere life, God confirmar. wants to confirm it. Amén. Amen? Dios nos quiere God confirmar wants to confirm it to con us su poder. with His power. Ahora dice el versículo 24. Now, verse 24 says, Por tanto os digo therefore I say to you, que todo, whatever, everything, no algo, not something, sino todo. but everything. Dilo conmigo. Say it with me. Todo Everything lo que pida en oración, that you ask when you pray, creer believe que lo recibiste that you received it, y os vendrá. and it will come. Préstame atención, por favor. Pay attention, please. El verbo aquí The word here es un presente continuo. is a continuous present. Creer To believe que lo recibiste, that you received it. pero But no es un presente continuo. it's not a continuous present. Es algo que ya pasó. It's something that already happened. Escúchame. Listen, La fe faith tiene un tiempo. has a time. La fe es no mañana. Faith is not tomorrow, La fe Faith no fue ayer. wasn't yesterday, La fe Faith es is ahora. now. Amén. Amen? Yo tengo que I entender need to el understand tiempo de la fe. that the time of faith. ¿Por qué? Why? Porque para muchos de Because nosotros for many of us, a veces es cómodo decir, sometimes it's comfortable to say, yo creo a Dios I believe God que mañana that tomorrow hará un milagro. He will do a miracle. Y postergamos nuestra fe And we postpone our faith porque no entendemos because we don't que understand la fe that es faith is ahora, now. no mañana, Not tomorrow, ahora. now. Lo que yo declaro What I ahora, declare now, lo que yo confieso what I ahora, confess now, se empieza a mover begins to move en el mundo in the espiritual. spiritual realm. Cuando yo creo When I believe que la fe es ahora, that faith is now, entonces then la palabra me dice the word tells me lo que yo pido en what I oración, ask in prayer, creyendo believing que ya lo recibí, that I already received it, no que lo voy a not recibir, that I will receive it, porque el recibirlo because to receive it es el futuro. is the future. El que lo recibí That I already received it es el pasado. is the past.
Dios ya te bendijo God already blessed you con toda bendición. with all blessing. Hola. Hello. Dios ya nos God bendijo already blessed con us toda with bendición. all blessing. Entonces, So then, ¿cuál es el problema what is the que problem muchos de nosotros that tenemos? many of us have? No es el problema de la It's not the palabra, problem of the porque word, Dios no miente. because God does not lie. Su palabra His word es verdad. is real. Su palabra His word es de hoy, is today, de mañana tomorrow, y por siempre. and forever. Mi problema My problem is que no sé cómo But I don't know how recibir, to receive, porque yo quiero recibir because I want to receive en el futuro. in the future. No, No, usted tiene que you aprender need to learn que usted that you ya already lo recibió. received it. Dice la The palabra, word says, por sus llagas by his stripes fuimos we were sanados. healed. No es vamos It's not we're going to be a ser sanados. healed. Por sus By his llagas stripes ya fuimos. we were already sanados. healed. Entonces, So then, la fe lo que hace, Faith does recibe is it receives lo que ya fue hecho. what was already done. A muchos se les That pasó. went right by many of you. La fe lo que What hace, faith does recibe is it receives lo que ya fue what hecho. was already done. El problema de muchos de The problem with nosotros many of us es que no hemos aprendido is that we've not learned a recibir. to receive. Nada más un amén. Just one amen. El problema de muchos de The problem nosotros with many of us no hemos is that aprendido we have not learned a recibir. to receive. Tú tienes un problema en recibir. You have a problem in receiving. Entonces, So then, ya no es it's no longer que si Dios lo dio o no lo dio. if God gave it or if God didn't give it. Dios ya te lo entregó. God already gave it to you. Right. Right. Entonces, So then, el problema the es problem is que todavía no lo ha recibido. that you've not received it. ¿Alguna vez usted ha mandado comprar algo en Amazon Have you ever bought something on Amazon y le llega un email and you get an email, de a confirmación confirmation de email su compra of your purchase, y después le llega otro email and then you get another email donde le dicen que ya su paquete está en camino where they tell you that your package has been shipped and it's on its way, y usted puede entrar and you can go in y ver que ya el paquete lo recogieron and see that your package has been picked up. y va viendo todos los procesos, And you las can see the ciudades, process, the cities where it's going diferentes to, ciudades different cities donde su paquete viene where your package is coming from. y usted está esperando el And paquete you're expecting that y package. le dicen que el paquete And they tell you that that package va a llegar en 2 días, will arrive in 2 en days, 4 días, in 4 days, pero usted ya lo está esperando. but you're expecting it already. Tu sanidad Your healing ya llegó. has already arrived. Tu salvación Your salvation ya llegó. has already arrived. Entonces, So then, yo tengo que entender I need to understand que ya lo tengo. that I already have it. Ya lo tengo. I already have it. Vamos a seguir en la palabra y We'll continue dice, in the word, and it says, y cuando estés, 25, y cuando estés 25. orando, and when you're praying, perdonar forgive si tenéis algo en contra de alguien, if you have something against someone, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. so that your Father in heaven may also forgive you your trespasses or your offenses. Porque si vosotros no perdonáis, But if you do not forgive, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. neither will your Father in heaven forgive your offenses. Hola. Hello. El problema de muchos de nosotros The problem with many of us es de que a veces el paquete is that sometimes the package o a veces lo que estamos queriendo or sometimes what we are wanting no va a llegar will not arrive por legalidad because of a legal right or que el enemigo legality tiene that the enemy has para detener to hold back or hold on to lo que Dios dice que ya es tuyo. what God says that is already yours. Amen.
Juan capítulo 20, John chapter 20 versículo 21. and verse 21. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Entonces Jesús les dijo otra vez, so then Jesus said to them again, paz a vosotros. peace to you. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. As the Father has sent me, I also send you. Versículo 22. Verse 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Otra vez. Again, El Señor les dijo, the Lord said to them, recibir, receive, recibir, receive, recibir, receive, recibir receive el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y el Señor And the Lord sopló, breathed, he sopló breathed y les dijo, and said to them, recibir receive el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, cuando Dios creó al primer hombre, when God created the first man, Adán, when he created Adam, Dios había formado el cuerpo de Adán, God had formed Adam's body, pero no había alma en él, but there was no soul in him. no había espíritu en There was él. no spirit in him. Y Dios lo que tuvo que And hacer what God had to do es poner de su was to aliento, put from his breath, de su espíritu, from his spirit, sopló he breathed en Adán. on Adam. Y Adán, Adam, con el soplo de with the Dios, breath of God, se convirtió became en un alma viviente. in a living soul. Nosotros, We, sin el Espíritu de Dios, without the Spirit of en la God, iglesia, in the church, en el cuerpo, in the body, somos una iglesia. we are a church, Si no está el Espíritu, but if the Spirit is not there, somos un buen grupo we're a good group que quiere hacer algo para that Dios, wants to do something for God, pero que no completará nada. but that will not accomplish anything. Right. Amen. Yeah. Porque nosotros Because we necesitamos need al Espíritu Santo. the Holy Spirit. Usted You no puede hacer nada cannot do anything sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Para muchos tal vez no lo creen Many of you may not believe that o no lo or entienden, may not understand it, pero sin el Espíritu but Santo without the Holy Spirit, no podemos hacer nada. we cannot do anything. Podemos tener una buena We intención, can have a good intention, pero si no está el Espíritu, but if the Spirit is not there, vamos a lograr we nada. won't accomplish anything. Versículo 22, Verse 22. otra vez. Again. Y habiendo dicho esto, And when he had said this, sopló he breathed on them el Espíritu y les dijo, and said to them, recibir receive, no está funcionando, al Espíritu Santo. receive the Holy Spirit. Versículo Verse 23. 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Otra vez. Again, It's not working, Latin. Dice la palabra del the Señor. word of the Lord says, Cuando tú recibes al Espíritu, when you receive the Spirit, escúchame, iglesia, listen, church, el perdonar to forgive no es algo humano. is not something that is human. El perdonar To forgive es algo divino. is something divine. Porque si yo puedo perdonar humanamente, Because if I, in a human way, can forgive, puedo perdonar, I can forgive, pero ese perdón but that forgiveness no otorga does not give el poder. the power. Pero cuando yo entiendo But when I understand que a través del Espíritu de that through the Dios Spirit of God, yo puedo perdonar, I can forgive, yo puedo entonces I soltar can then release a las the personas people que han hecho algo contra mí, that have done something against me. porque es el Espíritu de Because it's the Dios Spirit of God ayudándome helping me a perdonar. to forgive. Por eso es que That's why cuando uno cree en el when Señor you believe the Lord y and tienes al Espíritu de you Dios have the Spirit of que te God ayuda a that perdonar helps you to forgive, y usted no quiere and you perdonar, don't want to forgive,
estamos en un tremendo problema. then we have a big problem. ¿Por qué? Why? Porque aún teniendo el poder para perdonar, Because even having the power to forgive, aún teniendo el espíritu para even perdonar, having the spirit to forgive, no estamos perdonando. we're not forgiving. Y el enemigo And the enemy toma la legalidad takes that legal right, y el enemigo detiene and the enemy holds back tus oraciones. your prayers. El enemigo The detiene enemy holds back, no tal vez tu oración, maybe not your prayer, pero detiene tu respuesta. but he holds back your answer. Hola. Hello? Entonces, So then, yo no quiero que el enemigo detenga mi I respuesta. don't want the enemy to hold back my response or my answer. Yo tengo que checar mi I corazón need to check my heart si no tengo nada and see if I don't have anything en contra de nadie. against someone or anyone. Hola. Hello? Entonces cuando Jesús le dijo a los discípulos So when Jesus said to the disciples, recibir receive al Espíritu the Santo Holy y Spirit, sopló sobre and he ellos. breathed on them, ¿Para qué sopló sobre why did he ellos? breathe on them? Para que So recibieran that they would receive el empoderamiento. the empowerment. Hechos capítulo número 1, versículo 8. Acts chapter 1 and verse 8. Can you just please check if that can function again, please? Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Pero recibiréis poder. but you shall receive power, Pero recibiréis poder. but you shall receive power. Come on, church. Are you awake this morning? ¿Están despiertos en Yes, esta mañana? pastor. I receive. Come on. Vamos. Tendrían que estar You brincando. should be jumping up. ¿Por qué? Why? Porque el poder de Because Dios the power of es God lo que is necesitas. what you need. Recibiréis poder. You shall receive power. Oh, Lord. Oh, Señor. I in the wrong church, I think, this Estoy en la morning. iglesia equivocada, creo. Por eso la iglesia That's why the church está como está. is the way that it is. Imagínate. Imagine, Pero recibiréis poder. but you shall receive power. Okay, I want to receive power. Okay, voy a recibir poder. Por eso lo que dije en la mañana está. That's why what I said this morning, El problema de mucha the gente problem with many people, no están esperando they're recibir. not expecting to receive. Ya, they know where they receive it. Entonces dice la palabra, Then the word says, recibiréis you poder. shall receive power ¿Cuándo? when, ¿Cuándo? Cuando el Espíritu when the Santo Holy Spirit haya venido has come upon vosotros. come upon you. ¿Para qué? For what? Para que seas So testigo that you shall be witness en Jerusalén, Jerusalem, en toda Samaria, and all of Samaria, en Judea and Judea, y hasta lo último de la to tierra. the end of the earth. Hola. Hello? Tal vez no estás en Jerusalén, Maybe you're not in pero Jerusalem, estamos en Collingwood. but we're in Collingwood. Y de Collingwood And from Collingwood, sigue Wasaga, you get Wasaga Beach, o sigue you Steiner, have Stainer, o sigue Thornbury, ¿cómo se llama? Thornbury, Thornbury. Hasta allá arriba, up to the top, hasta arriba. all the way to the top. Midford. Meaford, Todos los lugares que están all cercanos the aquí. places that are close by here, Y dice la and the Biblia, Bible says, y hasta lo último de la to tierra. the ends of the earth. Hola. Hello? Mucha gente quiere empezar Many people want to begin yéndose a otra nación going to another nation cuando no han empezado en su propia región. when they haven't started off in their own region. Hola. Hello? Por eso uno tiene que entender, That's why you need to si understand, Dios te ha dado el if Espíritu, God has given you the Spirit, es para que podamos entender so that we can que understand quiere que seamos testigos. that He wants us to be witnesses. Amén. Amen? ¿Testigos de qué? Witnesses of what? Testigos de su poder. Witnesses of His power. ¿Cuánto poder? How much power? Thank you, Gracias. Samantha. Samantha.
¿Cuánto How poder much power hay en ti? is there in you? ¿Cuánto poder How much power hay en nosotros? is in us? I don't see people that convince. No creo que están convencidos. No los veo convencidos. Okay, let's speak with the word of God. Ok, vamos a hablar con la palabra de Dios. Let's go to Acts chapter 3. Vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Acts chapter 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo para que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms to those who entered the temple. Este cuando vio a Pedro y a Juan, quien iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. ¿Qué estaba el hombre haciendo ahí? What was the man doing there? Estaba esperando que alguien le diera algo, He was expecting for someone to give him something, porque él vivía because he lived de lo que la gente daba. off of what people gave him. Era su manera de vivir, That was the way of living, de lo que la gente le daba. from what people gave to him. Tú y nosotros You and I no somos beggars, are not mendigos, pero but necesitamos we need siempre always que Dios nos for dé God to give de us su Santo Espíritu. from His Holy Spirit. Todos los días Every day, yo necesito I need que el Señor for the Lord me llene to fill me de su Santo with His Espíritu. Holy Spirit. La unción de ayer Yesterday's anointing fue buena, was good, pero la unción de hoy today's anointing, la necesito hoy. I need it Y today. la unción de And mañana tomorrow's anointing, la necesito I mañana. need it tomorrow. Pero todos los días But every day, yo tengo que I need to depender depend on de Él. Him. Amén. Amen. Dice la palabra del Señor, The word of the versículo Lord says 4. in verse 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. and fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." Versículo 5. Verse 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Hola, Hello. la iglesia viene, The church comes, no esta iglesia, tal vez otras not this iglesias, church, maybe other churches, pero la gente viene a la but iglesia people come to church no esperando not expecting recibir to receive nada. anything. Cuando es el entender When it's the understanding que yo tengo que recibir palabra that I need to receive the word que va a retar mi that vida will challenge my life para ir a otro to nivel. go to another level. Amén. Amen. Si yo vengo con un If I corazón come with a heart that expectante, is expectant, creyendo believing lo que yo voy a what I will recibir receive tiene el has the potencial potential de sanarme, to heal me, de to liberarme, deliver me, de to proveerme, provide for de me, to llevarme take me a otro to other nivel. levels. Pero tengo que tener But I have to have un corazón A atento, heart that is attentive, esperando expecting recibir to algo. receive something. Versículo 6. Verse 6. Mas Pedro dijo, Then Peter said, no tengo plata ni oro, "Silver and gold I do not have, pero lo que tengo te but what I doy. have I give you. Lo que tengo What I have te doy. I give you." La iglesia The church que tiene that poder has the power tiene que aprender has to learn a dar to give lo que recibió. what they received. Porque de nada Because sirve it's useless recibir, to receive recibir, and recibir receive, y no damos and we nada. don't give anything away. De modo que le dijo Pedro, So Peter said, no tengo plata ni oro,
Silver and gold I do not have, pero lo que tengo te doy. but what I have I give you. En el nombre, In the name en el nombre In the name de Jesucristo of Jesus Christ de Nazaret, of Nazareth, levántate rise up y anda. and walk. Y tomándole And they took him por la mano derecha, by the right hand le levantó. and lifted him up. Y al momento, And immediately, y al momento, and immediately, se le afirmaron los pies foot and ankles received strength. y saltando, So leaping up, se puso en pie he stood y anduvo and walked y entró en el and templo entered the temple, andando walking y saltando and jumping y alabando praising a Dios. God. Come on, iglesia. Vamos, iglesia. If this not motivates you, Si esto no te motiva, oh my God, Dios mío, Lord, waken us. Señor, despiértanos. Iglesia, Church, nosotros tenemos que tener un corazón siempre esperando que algo suceda, we need to have always a heart that is expecting something to happen. pero que no vamos a esperar But mañana. we're not going to expect for it to happen tomorrow, Hoy, today. yo espero mi milagro I'm hoy. expecting my miracle Yo today. espero mi milagro I'm ahora. expecting my miracle now. Amén. Amen. ¿Cuándo espera su milagro? When are you expecting your miracle? Ahora. Ahora. No mañana. Not tomorrow. Ahora. Now. Escucha. Listen. Versículo 9. Verse 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. And all the people saw him walking and praising God. Wow. Wow. De nacimiento, From birth, enfermo, sick, cojo, lame, no podía caminar. couldn't walk. Pero ahora los But discípulos now the disciples que tienen el poder de who have the Dios, power of God, entonces then los the discípulos disciples impartieron imparted el nombre, the name, el poder de the Dios, power of God, y lo que no podía andar, and what he could not walk, lo que no podía could caminar, not walk or go, empezó a funcionar. began to work and function. Yo quiero decirte, I want to iglesia, tell you, church, los milagros the miracles no do ocurren not happen solamente por creerlos. just because you believe them. Los milagros ocurren Miracles happen cuando tú y yo when you and I aprendemos learn a provocarlos. to provoke them. Tenemos que aprender a provocar We need to learn milagros. to provoke miracles. Por eso mucha gente That's why many people a veces no hace nada sometimes don't do anything porque piensan, bueno, si es la voluntad de because they Dios, think, well, if it's the will of God, Dios lo va a hacer. God will do it. No, No. Dios lo va a God hacer will do it a través de nosotros. through us. Amén. Amen. Entonces dice la palabra, The word says, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la de la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. then they knew that it was he who sat begging for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Ahora vamos rápidamente al 16. Quickly, let's go to 16. Eso después lo pueden leer en su casa. You can read the other ones at your home. Pero el 16 dice, But verse 16 says, y por la fe and by the faith en su nombre. in his name. Escúchame, iglesia, Listen, church, a muchos se nos pasa esto. that goes through through many of us. Si yo te digo, tú crees en el nombre de Jesús, If I tell you, do you believe in the name of Jesus? todos vamos a decir, We're all going to say, sí, yes. amén, Amen. gloria a Dios, Glory to God. aleluya. Hallelujah. Pero no sirve de nada But it's useless si no crees en el poder de ese nombre. if you don't believe in the power of that name. Entonces dice la palabra, So then the word y says, por la fe en su nombre, and by the faith in his name, a este que vosotros veis y conocéis, he, this man that you've seen and know, le ha confirmado su nombre, his name has been confirmed, y la fe and the faith que es por él that comes through him ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. has given him this perfect soundness in the presence of you all. Wow, Wow. ¿lo pueden entender Can you esto? understand this? El The Señor Lord confirmó confirmed su nombre. his name. Cada vez que tú recibes algo de Dios, Every time you receive something from God, el Señor the Lord está confirmando is confirming su nombre. his name.
Cada vez que tú recibes un milagro Every time you receive a de miracle, parte de Dios, from God, Él está He is confirmando confirming su nombre. His name. Por eso tú tienes que aprender That's why you need to a learn decir, Señor, say, Lord, confirma confirm tu nombre. your name. You're not excited this No morning. están contentos esta mañana. Confirma tu nombre. Confirm your name. ¿Por qué? Why? Porque el Señor lo que más desea Because what the Lord desires most es confirmar su poder is to confirm His power en nuestras vidas. in our lives. Hechos capítulo 14. Acts chapter 14. Hechos capítulo 14, Acts chapter 14 versículo 8. and verse 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb who had never walked. Otra vez, Again. versículo 6, Ocho? versículo 8. Verse 8. Y cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb who had never walked. Versículo 9. Verse 9. Este oyó hablar a Pablo. This man heard Paul speaking. Escúcheme, iglesia. Listen, church, Yo puedo hablar aquí 24 horas. I can speak here for 24 hours. It's not a problem. No hay problema. I had a lot in my spirit about the Word of Tengo God. mucho en mi espíritu de la palabra de Dios. I can speak, sorry, It's okay, go ahead. puedo hablar mucho la palabra del I Señor, can speak the word of God a lot. pero ahora está en cada oyente But now it's in every person that hears cómo comienza a oír. how they begin to hear. Si están oyendo con fe, If they're hearing with faith, entonces algo so sucede then something happens in en el mundo espiritual. the spiritual realm. Pero si están oyendo But if they're hearing sin expectativa, without expectation, sin querer recibir without nada, wanting to receive anything, usted entra y sale como entró. you come in and you leave as you came in. Pero si usted But viene if you come con un espíritu expectante with an expectant y spirit diciéndole al and Señor, saying to the Lord, dame, Señor, give me, Lord, la porción de este día. the portion, my portion for today. Dame, Señor, la palabra Give me the word que me va a llevar a otro that nivel, will take me to another level, que me va a that retar. will challenge me. Amén. Amen? Entonces, fíjate lo que dice la palabra. So look at what the word says. El cual fijando en él sus ojos And fixing his eyes on him y viendo que tenía fe and seeing that he had faith para ser sanado. to be healed. O sea que Pablo, escucha mi iglesia, So Paul, listen church, Pablo no podía hacer milagros Paul could not do miracles cuando veía que la gente era apática. when he saw apathy in people. Right. What's another word? Pablo no podía hacer Paul milagros could not do miracles cuando veía que la gente when he saw that people era indiferente. were indifferent. Pero cuando But Pablo when Paul vio a alguien saw someone que tenía la who fe, had the faith, entonces esa then fe that faith que estaba en el espíritu de who Pablo was in Paul's spirit se conectó connected con el espíritu with the de spirit la persona que lo the oía person who was hearing por it primera for the vez first time con fe. with faith. Hola, Hello. la voz de Pablo Paul's voice no era was familiar not familiar para este hombre. for this man. Era la primera vez que lo It was the oía. first time he heard him. ¿Y qué sucedió? And what happened? Dice la palabra del The Señor, word of the Lord says, versículo 10. verse 10, Y dijo a gran voz, said with a loud voice, levántate derecho sobre tus pies. stand up straight on your feet. Y él saltó And he leaped y anduvo. and walked. Come on, people. Vamos. ¿Cómo ocurren los How do milagros? miracles happen? Cuando hay When fe there is faith en los que están in oyendo those who are hearing la palabra. the word. Los milagros ocurren Miracles happen porque la gente tiene because expectativa. people have Y expectancy. esta And persona this person que era cojo de who was nacimiento, lame from birth, en un segundo, in a second, Dios God cambió changed su vida. his life.
para siempre. forever. Así también Dios The same way puede God cambiar tu vida can change your life hoy today, para siempre. forever. Pero tienes que oír con fe, But you need to hear with faith. tienes que You recibir con need to fe receive with faith y decirle, and say, Señor, Lord, yo quiero que tú hagas cosas grandes I want you to do great things en mi vida. in my life. Amén. Amen. Dios lo puede hacer. God can God do it? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo puede How many of hacer? you believe that God can do it? Dios lo puede hacer. God can do it. Dios lo quiere hacer. God wants to do it. Otra vez. Again, Dios lo quiere hacer. God wants to do it. Hechos capítulo 16, Acts chapter 16 versículo 5. and verse 5. Hechos 16, capítulo 5. Acts chapter 16 and verse 5. Dice la palabra del The Señor. word of the Lord says, Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. so the churches were confirmed in the faith. Wow, pastor. Wow, pastor. La iglesia The church tiene que ser confirmada needs to be confirmed en la fe. in the faith. ¿Para qué? For what? Mire lo que dice enseguida. Look at what it says following that. Y aumentaba en número cada día. And increased in number daily. O sea que una iglesia So a church que tiene vida that has life es una iglesia is a church que produce vida. that produces life. Una iglesia A church que tiene That fe has faith es una It is iglesia a church que demuestra la fe. that demonstrates the faith. Entonces, So then, tu fe your faith tiene que ser confirmada. needs to be confirmed. ¿Ya confirmaste tu fe? Have you confirmed your faith? ¿Ya confirmaron su fe? Have you confirmed your faith? Marcos 16, Mark chapter 16 versículo 20. and verse 20. Marcos 16, versículo 20. Mark chapter 16 and verse 20. Y dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Y ellos salieron predicando en todas partes. and they went out and preached everywhere. Hola. Hello. Yo no veo a nadie de la iglesia saliendo y predicando. I don't see anyone from the church going out and preaching. Crickers. Click. Crickets. A ver, hacemos ¿cómo son los grillos? How do crickets do? Cric, 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 cric. Otra vez. Again. Y ellos salieron And they went out predicando preaching en todas partes. everywhere. Ayudándoles el Señor The Lord helping them y confirmando and confirming la palabra the word con las señales to the accompanying signs, que le seguían. to the signs that followed them. Tenemos un problema We have a problem cuando no hacemos when we don't do la palabra. the word. Jesús Jesus confirma su nombre. confirms his name, Jesús Jesus confirma su palabra. confirms his word, Jesús Jesus confirma su fe. confirms his faith, Pero but nosotros we no lo estamos confirmando. are not confirming it. ¿Usted cree que Jesucristo existe? You believe that Jesus Christ exists. Yes. Amen. ¿Usted cree que Él pagó el precio por su You believe salvación? that he paid the price for your salvation. Amén. Amen. Entonces usted tiene que creer So then you need to believe que Dios lo quiere usar a that God usted wants to use you con su poder. with his power. Amén. Amen. Usted tiene que creer que Dios lo va a usar a usted con su poder. You need to know that God will use you with his power. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Dios lo quiere hacer God wants to do it, y Dios lo va a and hacer. God will do it. Vamos a Santiago capítulo 1, Let's go to James chapter 1 versículo 21. and verse 21. Todos nosotros tenemos un reto. All of us have a challenge. ¿Cuál es el reto? What's the challenge?
de confirmar nuestra fe, to confirm our faith, que si realmente estamos creyendo. to see if we are truly believing. Si realmente estamos creyendo, If we are really believing, Dios dice en su palabra, God says in His Word Él te va a acompañar a ti. that He will follow you, He will accompany you. Y dice la palabra The Word says que su palabra that His Word va a ser confirmada will be confirmed con señales, with signs prodigios wonders, y milagros. and miracles. ¿Cuántos queremos que How many Dios want God nos acompañe? to follow us? Amén. Amen. Versículo 21. Verse 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your Denise. souls. Dice, recibir que la Receive what? The palabra word, implantada. the implanted word. Recibir que Receive what? la palabra The word implantada. that is implanted. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor How many of hoy? you are receiving the word of the Lord today? Recibir la palabra implantada, Receive the implanted word, que puede salvar vuestras which almas. is able to save your souls. Versículo Verse 22. 22. Pero ser hacedores de la palabra But be doers of the word, y no tan solamente oidores, and not hearers only, engañándose a nosotros mismos. deceiving yourselves. Hola, Hello. ¿qué dice? What does it say? Engañándose a nosotros qué? Deceiving your what? A nosotros mismos. Juan capítulo 1, John chapter 1 versículo número 12. and verse 12. Dios quiere usar tu vida God wants to use your life de una manera poderosa, in a powerful way. pero tengo que creer But I have to believe que Dios va a confirmar su nombre, God will confirm His name, va a confirmar la that fe He will confirm the y faith, va a confirmar la palabra. and He will confirm the word. Porque esas tres Because cosas those three things necesitan ser confirmadas en nuestras need vidas. to be confirmed in our lives. Porque cuando Dios confirma, Because when God confirms, Dios entonces God then revela su nombre. reveals His name. A muchos se nos pasó. That went right by many of us. Dios confirma su God nombre. confirms His name. Dios quiere confirmar su God nombre. wants to confirm His name. Dice el versículo 12. Verse 12 says, Mas a todos los que le recibieron, but as many as received a Him, los que creen en su nombre, to those who believe in His name, les dio potestad de ser hechos hijos de He Dios. gave them the right to become children of God. Iglesia, Church, otra vez lo vuelvo a decir. I'll say it again. Mas a todos los que le recibieron, But as many as received Him, a los que creen those who believe en su nombre, in His name, les dio He gave them potestad, the right, les dio He gave them autoridad authority de ser to hechos become hijos, children, hijas sons, daughters de Dios. of God. ¿Usted lo cree? Do you believe that? ¿Usted cree que usted es hijo? Do you believe that you're a son? ¿Usted cree que es Do you hija believe that you're a daughter de Dios? of God? Y que es esa And identidad that identity que Dios nos ha that dado God has given to us es para que is nosotros for us podamos to entonces then be able to entender understand que lo que Dios nos that otorgó what God gave to us es algo muy grande. is something big. Y eso que Dios nos dio And that which God gave no us es para que yo me quede con is ello, not for me to keep it. es para yo It's darlo, for me to give it away. darlo. And to give it away. Entonces, So then, ¿cómo yo sé how do I know que yo creo en la fe, that I believe in faith? que yo creo en el That nombre I del believe in the Señor, name of the Lord? que yo creo en la That I palabra? believe in the Word? ¿Sabe cómo sé? Do you know how I know? Cuando yo permito que la When palabra I allow the Word se to confirme. be confirmed.
Yo tengo que confirmar su I palabra. need to confirm His Yo word. tengo que confirmar su fe. I need to confirm His Yo tengo faith. que confirmar su I nombre. need to confirm His name. Porque si no, Because if I don't, entonces yo no creo verdaderamente. then I truly do not believe. Yo tengo una fe I have a faith fingida. that is fake. No tengo una fe genuina. I don't have a genuine faith. La fe de Dios The faith of God me demanda demands of me. La fe de Dios The faith of God me demanda demands of me una manifestación. a manifestation. A muchos se les pasó. That went by many of you. Porque es fácil decir, Because it's easy to say, es fácil hablar, it's easy to speak, pero Dios no quiere que hablemos solamente. but God does not only want us to speak, Dios quiere que pongamos nuestra fe God wants us to put our faith en práctica. to practice. Amén. Amen. Nuestra fe todos los Our días faith every day tiene que ser puesta en práctica. needs to be put into practice. Tenemos que creer We need to believe que Dios ya nos dio that God already gave to us todo lo que nosotros necesitamos. everything that we need. Amén. Amen. Entonces lo que tenemos que hacer So what we need to do es pedirle que el Señor nos guíe is to ask the Lord to guide us a donde están las to cosas where those things que are Dios ya nos dio. that God already gave to us. Juan capítulo 10, John chapter 10 versículo 23. and verse 23. Ya con eso vamos a terminar. And with this we'll start finishing. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Then the Jews surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. If you are the Christ, tell us openly." Versículo 25. Verse 25. Jesús le respondió, Then Jesus answered them, os los he dicho "I told you, y no creéis. and you do not believe. O los he dicho Or I've told you, y no and you creéis. do not believe. Las obras que yo hago The works that I do en el nombre de mi Padre, in my Father's name, ellas dan testimonio de mí. they bear witness of me. Pero vosotros But you no creéis do not believe porque no sois de mis ovejas, because you are not of my sheep, como os he dicho. as I said to you." Versículo 27. Verse 27. Mis ovejas oyen mi voz "My sheep hear my voice, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me." Otra vez, Again, 27. 27. Mis ovejas "My sheep oyen mi voz hear my voice, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me." Y yo les doy, versículo 28. Verse 28. Y yo les doy vida eterna "And I give them eternal life, y no perecerán jamás, and they shall never perish. ni nadie las arrebatará de mi mano. Neither shall anyone snatch them out of my hand." Versículo 29. Verse 29. Mi Padre que me las dio "My Father who has given them to es me mayor que is todos greater than all, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Versículo 30. Verse 30. Yo y el Padre somos uno. "I and my Father are one." Otra vez. Again. Yo y el Padre I and the somos Father unos. are one. Versículo 31. Verse 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Then the Jews took up stones again to stone him. Wow. Cuando alguien está hablando una realidad, When someone is speaking a reality or Una a truth, verdad. a truth, los religiosos the religious people no pueden recibir. cannot receive. ¿Por qué? Why? Porque no eran ovejas del Señor, Because they weren't sheep of the Lord. eran ovejas del diablo. They were sheep of the devil. Pastor, Pastor, ¿hay ovejas del diablo? are there sheep of the devil? Ya. See, Hay cabras que son del diablo. Come on. cabras? Goats. Goats. There are goats that are of the devils. ¿Usted ha visto una ovejita? Have you seen a little sheep? ¿Usted ha visto una cabra? Have you seen a goat?
Usted sabe que hay una diferencia muy You know, grande there's a very big difference en el carácter, in the character, en la the conducta. behavior. Entonces Jesús So then Jesus les dijo, said, en versículo 31, verse 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras then the Jews again took stones para apedrearle. to stone him. Versículo 32, Verse 32, Jesús le respondió, Jesus answered them, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. many good works I have shown you from my Father. ¿Por cuál de ellas For which of those me apedreas? works do you stone me? Ya tenían los The religiosos religious people already had Piedras. stones para apedrear a to Jesús. stone Jesus. Y Jesús les dice, And Jesus says to them, ¿por cuál buena obra for which good work me van a apedrear? are you going to stone me for? Generalmente usted nunca apedrea a alguien Generally, you don't stone anyone por hacer buenas obras. for doing good works. Usted apedrea a You alguien would stone por someone hacer algo malo. for doing something bad. Hola. Entonces, So then, escucha lo que dicen. listen to what it says. El versículo Verse 33. 33. Le respondieron los judíos diciendo, The Jews answered him, saying, por buena obra no te apedreamos, for a good work we do not stone you, sino que por la blasfemia, but for blasphemy, porque tú siendo hombre and because you being a man te haces Dios. make yourself God. Versículo 34. Verse 34. Jesús le respondió, 34, 10:34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Les dije, dioses sois. It is not written in your law, I said you are gods. Hola. Hello. Versículo 36. Verse 36. Vamos a saltarnos otro versículo. We'll jump the next verse. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? Ahora escucha, mi iglesia. Now listen, Ya church. con eso vamos a terminar. With this we'll finish. Si Jesús hubiera venido If Jesus would have come y hubiera dicho and would have said y no hecho, and not done, tendríamos duda. we would have doubt. Pero Jesús vino, But Jesus came, dijo said, e hizo. and did. La iglesia The church puede decir mucho, can say a lot, pero si no hace, but if it doesn't do, entonces then no cree. it doesn't believe. Tenemos que entender We need to que Dios understand te llama that God calls you a decir to say y hacer. and do. Amén. Amen? Versículo 37. Verse 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. If I do not do the works of my Father, do not believe me. Versículo 38. Verse 38. Mas si las hago, But if I do them, mas si las hago, but if I do them, aunque no me creáis a mí, though you do not believe me, creer a las obras, believe the works, para que conozcáis that you may know y and creáis believe que el Padre that the Father está en mí is in me y yo and I en el Padre. in the Father. ¿Cuántos de nosotros creemos How many of us believe que el Padre está en ti? that the Father is in you? Amén. Todos dijeron amén. Amen. Everybody said amen. Gloria a Dios. Glory to God. Otra vez. Again. ¿Cuántos creen How many of you que el believe Padre that the Father está en usted? is in you? Amén. Amen. Ok. Okay, Ese es el principio apenas. that's just the beginning. No se me duerman. Don't fall asleep on me. No se duerman. Don't fall asleep. El creer que el Padre está en ti To believe that the Father is in you, es el principio. that's the beginning. Ahora Dios te está llamando Now God is calling you a confirmar to confirm el nombre de Él, His name, la fe de Él His faith, y la palabra de and Él His word en tu vida. in your life. One amen only. Solo un amen. Otra vez, Again,
Si yo creo en el Señor, If I believe in the Lord, ¿cuántos creemos en el how Señor? many of us believe in Come the on, Lord? people, are you awake? ¿Están despiertos? Entonces, So then, Dios te llama God calls a you confirmar su to nombre, confirm His name, a confirmar su to fe confirm His faith, y a confirmar su and to palabra confirm His word en tu vida. in your life. Porque no es solamente decir Because it's not just to say lo que tú dices que what eres. you say that you are. No. No. Tú tienes que demostrar You need to demonstrate lo que Jesús what dice Jesus says que Él vino a hacer. that He came to do. ¿Qué vino a hacer? What did He come to do? A mostrar To show, to al, demonstrate al Padre the Father en su vida in His life y a través de su vida. and through His life. Entonces, iglesia, So then, church, tenemos un reto. we have a challenge. Deja que el Señor Allow the Lord use tu vida. to use your life. Amén. Amen. Deja que el Allow the Señor Lord use tu vida. use your life. ¿Y sabes quién va a ser el más sorprendido? And you know who's going to be the most surprised? Nosotros. We. Us. ¿Por qué? Why? Porque Él no es hombre para Because He's mentir, not a man that He shall lie, ni hijo de hombre nor son of man para to arrepentirse. repent. Por eso, iglesia, That's why, church, tenemos que creer we need to believe en milagros, in miracles, en señales signs, y en maravillas. and wonders. Y tú y yo And you and I vamos a ser testigos will be witnesses de lo que Dios puede hacer. of what God can do. Amén. Amen. Cuando uno se dispone When you are willing a ser usado, to be used, Dios te va a empoderar God will empower you, y vamos a ver muchas obras. and we will see many works. Vamos a ver muchos We will milagros see many miracles porque es lo que más Dios desea, because it's what God desires most. usar nuestras To vidas. use our lives. Con eso termino. With this, I'll finish. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti el día de hoy? What does God want to do in you today? Quiere He confirmar wants to confirm su nombre, His name. quiere He confirmar wants to confirm su fe His faith. y quiere And He confirmar wants to confirm su palabra His word en nuestras vidas. in our lives. Amén. Amen. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand, please, Vamos a orar. and we'll pray. You want to go, you can go. Yeah. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord, for that you are good. Gracias, Señor, que tú eres bueno. And Lord, you want to show yourself in my life. Y Señor, tú te quieres revelar en mi vida. Lord, help me today. Señor, ayúdame hoy. Confirm your name Confirma tu nombre in my life. en mi vida. Confirm your faith Confirma tu fe in my life. en mi vida. Confirm your word Confirma tu palabra in my life. en mi vida. And let me see, Lord, Y permíteme ver, Señor, your glory tu gloria in my life en mi vida and through my life. y a través de mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And the people of God says, Amen. Just give a hand to the Lord.